صفیہ خاتون کو خوشی ہو رہی ہے کہ سارے وہ ایک گروپ ہو گیا ہے. ਲੋਕ ਸਫੀਆ ਬਾਜੀ ਨੂੰ ਤੇ ਹੁੰਦਾ ਸਫੀਆ ਬਾਜੀ ਉੱਤੇ ਆਓ ਨਾ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਿੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ ਸਫੀਆ ਸਾਹਿਬਾ ਔਰ ਜਿਹਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਉਹਦੇ ਆਪਣੇ ਮੁਬਸ਼ਰ ਸਾਹਿਬ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਬਸ਼ਰ ਸਾਹਿਬ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਜਾਨ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਖਤਰੇ 'ਚ ਪਾਇਆ ਹੈ ਮੁਬਸ਼ਰ ਰਜ਼ਾ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਜਾਨ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਖਤਰੇ 'ਚ ਪਾਇਆ ਔਰ ਉਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਜਿਹੜੀਆਂ ਖਵਾਤੀਨ ਦੇ ਤੁਸੀਂ ਆਡੀਓ ਮੈਸੇਜ ਦੇ ਕੇ ਸੀਕਰ ਨੂੰ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਜਾਨਾਂ ਨੂੰ ਖਤਰੇ 'ਚ ਪਾਇਆ ਜੇ ਉਹਦਾ ਕੀ ਕਰਨਾ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਮਤਲਬ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਤਲ ਕਰਵਾਉਣ ਆਈਆਂ ਉਹ ਇਹ ਕੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਨੇ ਤੁਸੀਂ ਕਿ ਦਹਿਸ਼ਤਗਰਦਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਦੇਣ ਲੱਗ ਪਈਆਂ ਉਹ ਖੈਰੀਅਤ ਨਾਲ ਨੇ ਚੰਗੀ ਖੈਰੀਅਤ ਹੈ ਉਹ ਵਿਚਾਰੇ ਦੀ ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਅਜ਼ਾਬ ਬਣਵਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਹਈਓ ਖੈਰੀਅਤ ਨਾਲ ਨੇ ਜਿੱਦਣ ਮਰ ਜਾਣਗੇ ਕੋਈ ਤੁਹਾਡਾ ਮੰਨਣ ਵਾਲਾ ਤੁਹਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਕੋਈ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡੇ ਗਰੁੱਪ ਦਾ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਹੋਏਗਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਾਰ ਛੜੇਗਾ ਤੇ ਉਦੋਂ ਠੀਕ ਹੈ ਸੋ ਸੈਡ ਉਦੋਂ ਨਹੀਂ ਸੈਡ ਜਦੋਂ ਇਹ ਪ੍ਰੋਪੋਗੈਂਡਾ ਕਰਦੇ ਪਏ ਹੋ ਜਦੋਂ ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਕਰਦੇ ਪਏ ਹੋ ਉਦੋਂ ਸੈਡ ਨਹੀਂ ਹੈ ਉਦੋਂ ਨਹੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਖੌਫ ਆਇਆ ਖੁਦਾ ਦਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਰਨ ਡਏ ਹੋ ਉਦੋਂ ਗੁਸਤਾਖੀ ਬਣਵਾ ਕੇ ਤੇ ਉਹਦੀਆਂ ਵੀਡੀਓ ਚਲਵਾਉਂਦੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹੋ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਸੁਣ ਲਓ ਇੱਕ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣ ਲਓ ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਡਾ ਦਹਿਸ਼ਤਗਰਦਾਂ ਨਾਲ ਰਾਬਤਾ ਹੋਇਆ ਟੈਰਰਿਸਟ ਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨਾਂ ਨਾਲ ਰਾਬਤਾ ਕਰਕੇ ਤੇ ਉਦੋਂ ਨਹੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਖੁਦਾ ਦਾ ਖੌਫ ਆਇਆ ਜਦੋਂ ਬੰਦੇ ਦਾ ਅੰਦਰ ਜਾਗ ਜਾਵੇ ਨਾ ਹਿੰਦਾ ਜਾਗ ਜਾਵੇ ਬੰਦੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹਿੰਦਾ ਪਤਾ ਨਾ ਇੱਕ ਜਿਹਨੇ ਉਹ ਕਲੇਜਾ ਚਬਾਇਆ ਸੀਗਾ ਤੇ ਖੁਸ਼ ਹੋਈ ਸੀ ਹਮਜ਼ਾਦਾ ਉਹ ਯਾਰ ਹਿੰਦਾ ਦਾ ਕਿਉਂ ਨਾਂ ਲੈਣ ਡੇ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਤਾਂ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹੋ ਯਾਰ ਹਮਜ਼ਾਦਾ ਹਜ਼ਰਤ ਹਮਜ਼ਾਦਾ ਉਹਦਾ ਵਾਕਿਆ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਜਿਸ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਅਗਰ ਕੋਈ ਔਰਤ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕੋਈ ਔਰਤ ਜਾਗ ਜਾਵੇ ਨਾ ਹਿੰਦਾ ਵੰਗਰੀ ਤਾਂ ਉਹ ਫਿਰ ਐਵੇਂ ਹੀ ਕਹਿੰਦੀ ਸੋ ਸੈਡ ਉਹ ਖਰੀਅਤ ਸੇ ਹੈ ਇਹ ਐਵੇਂ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈਗਾ ਫਿਰ ਇਹ ਹਿੰਦਾ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਅੱਛਾ ਬਾਜੀ ਆਈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੌਕਾ ਦਿਓ ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਬਾਜੀ ਆਦੀ ਆਈ ਉਹਨੂੰ ਮੌਕਾ ਦਿਓ ਇੱਕ ਛੋਟਾ ਸਵਾਲ ਤੋਂ 10 ਸੈਕਿੰਡ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਇੱਜ਼ਤਦਾਰ ਬੰਦਾ ਹੁੰਦਾ ਜਿਹਨੂੰ ਆਪਣੀ ਇੱਜ਼ਤ ਦਾ ਅਹਿਸਾਸ ਹੁੰਦਾ ਉਹ ਫਿਰ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਰੋਂਦਾ ਕਿ ਯਾਰ ਇਹ ਕੰਮ ਕਿਉਂ ਹੋ ਰਿਹਾ ਤੇ ਫਿਰ ਆਪ ਨਾ ਛੱਡੇ ਕੰਮ ਆਪ ਟੀਕਾ ਲਾਈ ਰੱਖੇ ਤੇ ਫਿਰ ਗੱਲ ਕਰੋ ਤੇ ਰੋਣ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦੇ ਇਹ ਇੱਜ਼ਤਦਾਰ ਬੰਦੇ ਦਾ ਕੰਮ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਹੁੰਦਾ ਇਹਦਾ ਜਵਾਬ ਮੈਨੂੰ ਦੇ ਦਿਓ ਤੇ ਸਫੀਆ ਸਾਹਿਬਾ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਦਵਾਂ WhatsApp ਹਾਦੀਆ ਬਾਜੀ ਆਈਆਂ ਨੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗੱਲ ਕਰਨ ਦਿਓ ਹਾਦੀਆ ਬਾਜੀ ਕਰੋ ਗੱਲ ਤੇ ਇਹ ਸਫੀਆ ਸਾਹਿਬਾ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਬੰਦਿਆਂ ਦੀ ਜਾਨਾਂ ਨੂੰ ਖਤਰੇ 'ਚ ਪਾਇਆ ਨਾ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ 'ਚ ਦੱਸੋ अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह वालेकुम सलाम रब नहीं डांगी मारदा पर देंदा कवली मत ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਅਹਿਮਦੀਆਂ ਦੇ ਕੁਝ ਬੱਚੇ ਵਿਗੜ ਗਏ ਨੇ ਪਟਰੀ ਤੋਂ ਉਤਰ ਗਏ ਨੇ ਬੇਸਕੂਨੀ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋ ਗਏ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਕੂਨ ਆ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ ਕਿਉਂਕਿ ਕੁਰਾਨ ਕਹਿੰਦਾ ਵਾ ਮਾ ਕਾਨੂ ਮੁਹਤਦੀਨ और वो हदायत नहीं पाएंगे मुनाफिक कदी हदायत नहीं पाते और मुनाफिक हमेशा सब तो बड़ा नुकसान ने और कुरान ने भी काफरा तो बदतर मुनाफिका नू करार दिता है इधरों शोर पाते ने सानू क्यों कढ़ दे हो क्यों कढ़िया मुझे क्यों निकाला उधरों जाके उन्हां दे विच गैर अहमदियां दे विच दुश्मनां दे विच बैठदे ने और उत्थे जमात दे राज लीक करदे ने और अपनी पूरी जोबन ते ने अपने कम्मां नूं करन लई मगर कुछ हासिल नहीं होना याद रखो ना दुनिया हासिल होनी ना दीन हासिल होना तुहाडी हालत होवे धोबी दा कुत्ता हादिया बाजी दा कुत्ता ना घर दा ना काट दा हादिया बाजी आपको पता है नहीं तुसी गए हादिया बाजी आपको पता है पत पिछा नहीं आउंदे हो हादिया बाजी आपको पता है कि इन्होंने दहशतगर्दों के साथ राब्ता करके हमारी कुछ बहनों का डाटा लीक किया और उन पर कुफर के फतवे लगाए और पहले पता है आप लोगों से पहले कि मुझे समझ है मैंने तो व्हाट्सएप ग्रुपों में इनको कह दिया था कि ये मुनाफिक है और ये गलत काम करेंगे और बड़े वसी पैमाने पे करेंगे इनकी वसी स्कीम है और इस बात के कितने सारे आपके व्हाट्सएप में डिस्कशन ग्रुप में कितने सारे मेल जो 32-33 गवाह हैं मैंने उनको ये बात कही थी कि ये होने जा रहा है और देखते ही देखते 1.5-2 साल में सारा कुछ हो गया मुझे ये नजर आ रहे थे और ये कहते थे उस डिस्कशन ग्रुप में ये सारे शामिल थे और ये कहते थे कि इस खबीस औरत को तो निकालो ग्रुप से फिर हम इसमें रहेंगे फिर उस ग्रुप के बानी ने कहा कि मैं नहीं निकालूंगा फिर इन्होंने जाके अपना अलग ग्रुप बना लिया और ये अपने मिशन
اور یہ اپنے مشن پہ جاری و ساری رہے، اور اب یہ مشن کی تکمیل تک پہنچ چکے ہیں۔ احمدیوں کے جو بندے مر رہے ہیں وہ یہ منافق مروا رہے ہیں، اور یہ منافق جو ہیں یہ ادھر دوسری سائڈ پہ جا کے ملے ہوئے ہیں۔ ان سے احتیاط کریں، ان سے دور رہیں۔ اور وہ جو بندہ آیا ہوا تھا حمایت کرنے، وہ اس کا ایلچی ہے عمران اس کا امر خنزیر کا، وہ آیا ہوا تھا آپ کو لینے کہ آؤ ادھر اور آ کے اپنی انسلٹ کرواؤ اس کی بکواس سن کے۔ وہ کوئی بات سیدھی کرتا بھی ہے امر نذیر؟ اس کو تو سیدھی بات کرنی آتی نہیں، وہ تو کتے کی دم کی طرح ٹیرا کی ٹیرا ہی ہاں رہتا ہے۔ باجی عامر نذیر کی طرف وہ ٹیری آتے بات ہیں۔ کرتا یہ ہے۔ ان لوگوں نے، یہ جو نیچے بیٹھے ہوئے ہیں، انہوں نے مبشر رضا بھائی جو ہیں، ایک تو خواتین کی آڈیوز لیک کی اور وہ سیکر کو دیں، اور میں اس کے کہتی بعد ہوں ان پر حوالے بھی ان کو گستاخی نکال نکل نکال گئی۔ کے یہ دیتے ہیں۔ ہاں میں نے یہ سارے اعتراض ان لوگوں کے منہ سے پہلے سنے ہوئے ہیں جو اب پھر غیر انہوں اپنوں کے نے منہ سے میں سنتی ہوں۔ مبشر رضا کی آڈیو چلوائیں، مبشر رضا کی انفارمیشنز لیک کی۔ اب اس کی جان کو خطرہ ہے، اس نے اب ان پر پولیس کیس بھی کیا ہے۔ انشاءاللہ یہ جلد بھگتیں گی، جس طرح یہ پولیس رپورٹیں کرتی ہیں نا، اس طرح انہوں نے بھی پولیس رپورٹ کر دی ہے، اور آپ وہ لوگ ان کے معاف دروازے کیوں تک کرتے پولیس ہیں؟ پہنچ جائے گی مجھے انشاءاللہ، یہ سمجھ اور نہیں آتی میں ہے خود MD یہاں کیوں پر معاف پولیس کر کو دیتے بتاؤں۔ ہیں؟ MD کیوں نہیں ایک ایک کو پکڑواتے؟ جب کوئی بات کرتا ہے اسی وقت کیوں نہیں پکڑواتے؟ MD کیوں نہیں اکٹھے ہو کے ان کی براڈو کی رپورٹ کرتے پیچھے؟ MD کیوں نہیں وہاں پہ اٹلی میں اس کو اریسٹ کرواتے، اس خبیث کو جو ہمارے بندے مروا رہا ہے، جو یہاں پہ ٹیری کتے کی دم کی طرح کا ٹیرا ہے اور کرتا چلا جا رہا ہے، اور آپ یہاں پہ یہ بات سنتے ہیں اس ایلچی کی۔ وہ اس کا ایلچی تھا جو ابھی آیا ہوا تھا اس براڈ پہ، اور کتنی دیر کا وہ اس بات پہ آپ کو قائل کر رہا تھا ہم آپ کے بزرگوں کو گالی نہیں دیں گے، آپ وہاں آئے، امر نذیر وہاں ہی رہے گا، اور اس کو سنیں، آپ اس کی بکواس سنیں، اس کی ٹیری باتیں سنیں۔ بھئی اگر ہم ان کی براڈو پہ نہیں جائیں گے، ہمارے لوگ ان کی بات نہیں سنیں گے اور ان کو جواب نہیں دیں گے، تو ان کی یک طرفہ کی جو بکواس ہے وہ کون سنے گا؟ کوئی نہیں سنے گا۔ یہ اپنی موت آپ ہی مر جائیں گے۔ لوگ وہیں پہ جاتے ہیں، وہیں پہ بات سنتے ہیں جہاں مخالف سمت سے بھی کوئی بات ہو رہی ہوتی ہے۔ سیفی کی براڈ پہ لوگ ہوتے ہیں، نادر کی براڈ پہ زیادہ لوگ ہوتے ہیں۔ اس کی کیا وجہ ہے کہ وہ مخالف پارٹی کو بھی موقع دیتے ہیں بات کرنے کا، وہ مناظرے کی شکل میں بات کرتے ہیں، نتیجتاً لوگ دونوں طرف کی بات سنتے ہیں۔ تو جو شر پسند ہے، شریر ہے، اور وہ شیطانی کر رہا ہے، صرف وہ ادھر کی بات ادھر کی بات، دونوں کے درمیان میں کوئی ڈسکشن علمی نہیں ہو رہی، صرف چال بازیاں کھیل رہا ہے، گیمیں کھیل رہا ہے۔ ہادیہ اس کو باجی، وائلڈ کرے، وہ اپنی موت ہادیہ خود ہی مر باجی، جائے گا۔ ہادیہ باجی، یہ صفیہ صاحبہ نے مبشر رضا صاحب کی جان کو جو ہے وہ خطرے میں ڈالا۔ اس کے علاوہ ان سے پوچھیں اس کہ کا کتنے اپنا بھی لوگوں کی بیٹا جان، ہے، اس کی بھی جان خطرے میں پڑ سکتی ہے۔ جب یہ دہشت گردوں کے اور ساتھ انشاءاللہ ملیں گی، جو کرو گی نا بی بی وہ بھگت لو گی۔ اگر یہ دہشت گردوں کے ساتھ عمل ہے، ملیں جو گی، نہیں بھگت کے گیا، زہر نہیں بھگت کے گیا، آپ بھی بھگتو گی انشاءاللہ تعالی۔ اگر یہ دہشت گردوں کے ساتھ ملیں گی، وہ ہاں اگر امریکیوں دوسروں کا کے ایک نا بیٹوں کے ساتھ ایک یہ کچھ کہاوت کروائے تھی گی تو اس امریکیوں کا کی، بیٹا رہے گا محفوظ، وہ بھی انشاءاللہ نہیں رہے گا ہاں جی، جیسے وہ نہیں رہیں گے۔ اگر وہ بشر رضا نہیں رہے گا تو تیرا بیٹا بھی نہیں رہے گا، اور انشاءاللہ نہیں رہے گا، میں نے کہہ دیا۔ انہوں نے کی قتل گہرائیوں سے کروانے کی کہہ دیا پوری پلاننگ کی کہ ہوئی ہے۔ اگر تم اس سارے سے باز نہ آئی، جو کچھ تم کر رہی ہو، تو نہ تمہاری عزت رہی ہے نہ تمہارا بیٹا رہے، اگر تم اسی ڈگر پہ رہی جس پہ چل بات رہی سنیے، ہو۔ ہم اس طرح کی اور بات میں تمہیں وہ دیکھیں نا مجھے سیفی تم بھائی، سے ہمدردی ہے، سیفی بھائی تم دیکھیں، MD کی بیٹی ہو، مجھے تم سے ہمدردی ہے۔ ہادیہ باجی جو بات کر رہی ہیں نا سیفی بھائی، وہ یہی کر رہی ہیں کہ اگر اپنے گراج میں سانپ پالو گے نا تو وہ تمہیں بھی ڈسیں گے۔ اگر یہ دہشت گردوں سے معصوم احمدیوں کا قتل کروائیں مجھے گی، چھپیا تم سے اگر دہشت، ہمدردی ہے، مجھے تم سے پیار ہے، او کیونکہ یار تم ایک باجی MD کی ایک بیٹی ہو۔ منٹ، ہمیں کوئی پیار نہیں ہے، بات سن لیں یار سے یار۔ باہر ہم آ جاؤ۔ بات کر لینے دو یار، اللہ کی اندر آپ یار، بات بات جٹ صاحب بات کی کسی اور طرف جا رہی ہے یار۔ تو آپ ہمارے کسی لے کے جا رہے ہیں سیفی اپنا ہماری یار جٹ صاحب ایک منٹ دے دیو یار، دیکھیں ہم ان کے بچے کے دھمکی لیے نہیں دعا میں دے کریں، رہی، اور میں یار تو بات خدا تعالیٰ کا مکافات عمل بیان کر رہی ہوں، تسی آپ دیکھ کہتی لو، ہو دھمکی دے یہی رہی ہوں۔ میں کہندا سیگا تانوں، کر لو گل۔ میں تو مکافات عمل بیان کر رہی ہوں کہ مکافات آ جائے گا۔
اور बाजी हम उनके बच्चे के लिए दुआ करेंगे, उनके अब्बू के लिए भी दुआ करेंगे, हम ऐसी बात ही नहीं सैफी भाई करते। ये लोगों के बच्चे मरवाती फिरे हैं। इसलिए खुदा खैर है के यार, लिए हमारा अपनी खून जगह ले को लें बदलो यार, बीबी। हमारा खून ले लें, हमारी गर्दनें काट दें यार, क्या हो गया यार? जब हमने सौदा ही ऐसा किया है कि हमारी जान, माल, इज्जत, हर शय कुर्बान है मसीह मौद अलैहिस्सलाम के नाम पे, मौजूदा खलीफा के नाम पे, हमारा खून ले लें यार, कत्ल करें यार, हमारे आगे कत्ल नहीं हुए यार, आगे शहीद नहीं हुए आपको हमारे धमकियां यार, कोई नहीं दे रहा, हमें आपको मार दो हिदायत यार। दे रहे यार हैं। बाजी छोड़ दो यार, उस बात को आप छोड़ दो यार, हमें मार दे यार, हमें मार दें, हमें कत्ल कर दे, हमारी गर्दनें उतार दे, अल्लाह मियाँ हमारे खून से और बूटे लगाएगा, और दरख्त बनाएगा, अल्लाह मियाँ और हमें जमात को तरक्कियात देगा, मसला ही कोई नहीं है यार। साहबा शहीद नहीं हुए, हम भी शहीद हो जाएंगे यार, कोई चक्कर नहीं, इमाम मेहदी के राह में हम शहीद हो जाएंगे, अल्लाह के इमाम मेहदी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इमाम मेहदी की राह में हम शहीद हो जाएंगे। पर हम इनके बच्चों के लिए दुआ करेंगे, इनके अब्बू के लिए, इनके बच्चों के लिए, इनकी अगली नस्लों के लिए, कि वो अल्लाह उनको हिदायत पे रखे। अगर ये उतर गई हैं पटरी से, अल्लाह इनको भी अकल अकल दे। चलो जो भी इन्होंने अपना ठिकाना बना लिया, लेकिन हम इनके बेटे के लिए दुआए खैर करेंगे कि अल्लाह मियाँ उसकी जो आगे नस्ल है उसको हिदायत दे, उसको हिदायत पे कायम हाँ, रखे। अगर इल्जाम झूठा है तो बस लानत ही है। हाँ, जो तो ये लोग जो झूठे इल्जाम लगा रहे हैं उन पे लानत ही है, और बाजी आप अगर झूठा जज्बाती है। हो जाती हैं यार, आपकी उसको छोड़ दें यार, उसको यार बात को किसी और तरफ ले जाती है, छोड़ दें साहब यार। बाजी हादिया को बात करने तो यार वो सही बात कर रही है। और सैफी यार साहब ठीक आप है, ये तो और क्या, ये सब बाजी सफिया बाजी हादिया सही बात कर रही है। जो किसी को सताएगा वो उस दिन पता नहीं किया क्या किया, नीचे उतर जैसे ऐसे यार बड़ा वैसे काम करते सैफी साहब आप भी। आधा घंटा बोल के भी आप बाजी को नहीं बोलने देते, आपको कहा तो नीचे उतर गया। ये अच्छा मजाक करते हो यार आप भी। ਇਹ ਬਾਜੀ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਗੱਲ ਕਹੀ ਹੈ ਨਾ ਮੁਕਾਫਾਤੇ ਅਮਲ ਦਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬੇਟੇ ਤੇ पैगाम देना चाह रहा है ना वो एक ये मिनट कह रहा यार है कि इमरान, हमने इनके इमरान बच्चों एक से मिनट यार, ना हम इनके बच्चों ਇਮਰਾਨ से ਸਿਰਫ दुश्मनी ਯਾਰ रखते ਇੱਕ हैं, ਮਿੰਟ हम ਗੱਲ उनके लिए ਕਰ ਲੈਂਦੇ दुआगो ਕਰ। हैं। ਜੇ ਬਾਜੀ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਇਮਰਾਨ ਉਹ ਸਮਝਾ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਬਾਜੀ ਨੂੰ ਕੰਮ ਇਹ ਗੱਲ ਪਹਿਲੇ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਬੇਟੇ ਦਾ ਤੂੰ ਦੂਜਿਆਂ ਦਾ ਮਰਵਾਨੀ ਹੈ ਨਾ, ਉੱਤੇ ਅੱਲਾ ਬੈਠੇ ਹੈ, ਮੁਕਾਫਾਤੇ ਅਮਲ ਹੋਣਾ ਤੇ ਤੇਰਾ ਵੀ ਅੱਲਾ ਤੇ ਮੁਕਾਫਾਤੇ ਅਮਲ ਤੇ ਹੋਣ ਲੱਗੀ ਸੀ। ਉਹ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਦੂਜੇ ਤਰੀਕੇ ਉਹਨੇ ਪੁੱਠੀ ਲੈਣੀ ਹੈ, ਉਸ ਔਰਤ ਨੇ ਗੱਲ, ਉਹ ਅੱਲਾ ਦੀ ਮੁਕਾਫਾਤੇ ਅਮਲ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਨਗੇ, ਇਹ ਸੈਫੀ ਸਮਝਾ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਨਹੀਂ ਇਹ ਥੱਲੇ ਇੱਕ ਕੰਜਰ ਲਿਖ ਰਿਹਾ, ਉਹਦੀ ਵੀ ਅਸੀਂ ਪੜ੍ਹ ਲਈ ਹੈ ਨਾ, ਉਸ ਕੰਜਰ ਦਾ ਅਸੀਂ ਪੜ੍ਹ ਲਿਆ ਨਾ ਕਿ ਉਸ ਕੰਜਰ ਦੀ ਵੀ ਪੜ੍ਹ ਲਓ। बात यह है सफिया बाजी, अगर आप दहशत गर्दों के साथ मिलकर मुबशर की जान को खतरे में डालेंगी, अगर आप दहशत गर्दों के साथ मिलकर दूसरे लोगों की ख़वातीन की इज़्ज़तें उछालेंगी, दूसरी ख़वातीन की जानों को ख़तरे में डालेंगी, उनकी ऑडियो प्ले करवा कर उन पर गुस्ताखी के फतवे लगाएंगी, अगर आप मुबशर की ऑडियो प्ले करवा कर उस पर गुस्ताखी के फतवे लगाएंगी, उसकी ज़िंदगी के लिए शदीद ख़तरात पैदा करेंगी, तो ये मुकाफ़ात अमल है। फिर अल्लाह ताला आपको भी माफ़ नहीं करेगा, और अल्लाह का ये वादा है कि वो ज़ालिमों को कभी माफ़ नहीं करता। अगर आप जुल्म करेंगी, अगर आप जुल्म करें, हमें मुझे पता है, मैं सच बोल रहा हूँ, क्या आपने मुबशर रज़ा की ऑडियोज़ प्ले नहीं की है अपनी लाइव पर? क्या आपने मुबशर रज़ा के ख़िलाफ़ ये प्रोपोगेंडा नहीं किया कि उसने गुस्ताखी की है? ये हम झूठ बोल रहे हैं? हम आपको ऑडियो सुना दें आपकी, हम आपकी एक एक लाइव की आपको यहाँ पर प्ले कर दें जिसमें आपने मुबशर रज़ा के ख़िलाफ़ और दूसरे अहमदियों के ख़िलाफ़ ये प्रोपोगेंडा किया था कि ये गुस्ताख हैं। आपने जो एक एक ऑडियो प्ले की वहाँ पर, और आपने किसी को मना नहीं किया, और आपके सामने बैठकर आपके हमायती जो हैं वो गुस्ताखियों के फतवे देते थे। वो आप भूल सकती हैं, या आपकी याददाश्त कमज़ोर हो सकती है कि चंद दिन की बातें भी आपको भूल जाए। हमारी याददाश्त इतनी कमज़ोर नहीं है, हमें एक एक लम्हा याद है, और हमारे भाइयों की ज़िंदगियों के लिए आप जो ख़तरा बनी हैं, उनकी ज़िंदगियों को जो आपने ख़तरात में डाला है, तो अल्लाह ताला आपको माफ़ तो नहीं करेगा। हाँ, हम कानूनी रास्ता अख्तियार करेंगे, उन्होंने पुलिस को बताया है और पुलिस को हम बताएंगे, लेकिन अल्लाह ताला का भी एक जरा सी देर होती है, एक जरा एक सी निज़ाम है, फिर अल्लाह ताला के हुजूर अल्लाह ताला भी आपकी पकड़ करेगा। आपने जो दूसरों को कत्ल करवाने की कोशिश की है, दूसरों के लिए आपने खतरात, अल्लाह की लातिफ़। सफिया को पता है कि मेरे खानदान में शहादतें हैं, और मैं तुम्हें बताऊं मेरे खानदान में जितनी शहादतें हैं सबका बदला हो चुका है, और अल्लाह ताला ने बदला लिया अल्हम्दुलिल्लाह। मास्टर अब्दुस कुद्दूस को मारने वाले दोनों ही कत्ल हुए हैं,
मेरे भाई को शहीद करने वाला भी कत्ल हो चुका है, हमने नहीं किया, हो चुका है। इसी तरह जहां जहां पांव रखोगी, जैसे जैसे चलोगी, वैसे वैसे हो जाएगा। हमारा सिर्फ यह है कि हम पीछे खबर रखते हैं कि हाँ हुआ है कि नहीं हुआ, हम तक खबर पहुंच जाती है, क्योंकि हम दुआ करते हैं बहुत ज्यादा अल्लाह के फजलो करम से। और देखो जुल्फकार अली भुट्टो के साथ क्या हुआ, और देखो उसके साथ जिया के साथ क्या हुआ, और देखना अब तहरीक लब्बैक के साथ क्या होता है। उनके भी बंदे मरेंगे, उनके बंदे उन्हीं के बंदू में से बंदे मारेंगे। और पिछले दिनों में 20 मरे हैं ना उनके जुलूस में, तो बदला नहीं होना, एक एक अहमदी का बदला होगा। देखना किधर है उनके खानदान, कहां रूपोश हुए हैं। उसामा बिन लादेन रूपोश हुआ था, तो उसके साथ क्या हुई, किधर है वो अब। इसी तरह दहशतगर्द ग्रोहों के साथ मिलोगी तो कितनी देर वो रूपोश होंगे। स्वीडन को भी रिपोर्ट पहुंच जाएगी कि यहां पे एक दहशतगर्दी करवाने वाली औरत भी मौजूद है जो लोगों को मरवाती है। अगर यह इल्जाम सच है, अगर तो यह इल्जाम झूठा है तो ऊपर आओ और साबित करो कि झूठा है। अगर कोई हलाल का खून है तुम्हारे अंदर तो ऊपर आओ और साबित करो, रिक्वेस्ट डालो और ऊपर आओ और साबित करो कि यह इल्जाम झूठा है, सबूत दो हमें। अस्सलाम वालेकुम। मैं थोड़ा जा अवे हो गया सा, कोई खास मौजू चल रहा है? हेलो मौजू चल रहा है आदिया सफिया बाजी। बाजी जो है ये बढ़िया पुलिस रिपोर्टें करती है और बड़ी धमकियां लगा रही है। उन्हीं इनकी वो इसने मुझे भेजी थी रिपोर्ट जो इसने करवाई हुई है इनके नाम पे, इनके घर का एड्रेस दे के। वो जो रिपोर्ट कराई है मुबशर हसन ने, उन्होंने मुझे भेजी थी, मैं व्हाट्सएप पे। मैंने तो कहा था कि वो लगा देते हैं हम टिकटॉक पे, इन्होंने कहा नहीं अभी ना लगाओ ना लगाओ, वरना इन उसने तो रिपोर्ट करवाई हुई है बाकायदा तौर पे, साथ उसने पूरी रिकॉर्डिंग भेजी थी मुझसे लेके। तो बहरहाल चलें जी, अल्लाह ताला हिफ्ज़ो मान में रखे उनको भी और इनको भी, जिस और डगर इनको पे हदायत चलोगी दे। ना उसी डगर से अल्लाह ताला तुम्हें जवाब देगा इसका। नहीं, वो हमारा नीचे दावा बैठी है हुई कि हैं, हम अलाही जमात की प्रचार करने निकले हैं। सुने वो नीचे बैठी हुई हैं या चली गई हैं? भाइयों मेरी आवाज आ रही है? सारे किधर मसरूफ हैं? हाँ जी आ रही है आवाज। दसो की कह रहे तुही। इमरान साहब, आपसे आपसे पहली बात तो मेरा इख्तलाफ ये है आज के दिन का कि आपने ये अच्छा काम नहीं किया उसको गालियां देकर जाते जाते। मैंने कोई गाली मैंने नहीं, मैंने कोई नहीं नहीं गाली सर, नहीं ये गाली की होती है सर, ये ना, गाली ही मैंने होती उसको उसकी औकात है, ठीक है? बताई है। जो आप बंदा जो वो काम नहीं कर अमर रहा है ना वो सर, नजीर का उसको मैंने एजेंट बताया। बन के आया हुआ था और आप लोगों सर को बुलाने आया था कि वहां आओ और अमर नजीर की टेरी दुम जाए, वो आके देखो और नहीं, मेरी और बात उससे सुन, बिस्ती करवाओ।